Lau tak semua mengenai bacaan sahur dan dunia menotora urutorahu kita umurna pada nala bani bani ande wa rumai tapi jauh tertib acara pamazau ronihale tadi pusema sotei Esan di Gulo dan Listrani dia jadi haji Kamis 12 Agustus 2021 si Pernikahan Fadima dilakukan oleh petugas kerana tadi pusema petugas jadi itu kira cerah berlian Lisa dan lain sebagainya Raji Budimas semua arau tetena no arau base irugi ma tifalawa luada darwa ita tifaho ngamba kasibo sa azino ta kama ya ondo fe delano suma sino ifa bebe sohe satuan dan alame maite kedanya satua zaman tua sebe gitu no son sama kau no son soai benel no son bapata no son setengah ber No
Oh, ya. No suami sama sau. No suami sitengabe. No suami tali puse. No suami pausa. No suami nakadu. No suami bapak pendeta. Bapak sana wale no suami. Tu kadang dana no suami. Bapak namale no suami. Yahoo. Abai. Now, ya dai itete satuan da matua. Baba ngobain da tomeda. Ba ira alave tolan mubi inafo. Sudah tomeda. Sambilan. La tumema bakamana maaka ulisia wa ukan. Ini lo ayam ini utara. Yami sama sau. Yami sitengabu. Yami fe fumal di tengabu. Yami fadon suesiwa. Oh. No suami sama sau. No suami sitengabu. No suami fausa. Pepo da sitengabu no suami. Unanga no suami. Yo pepo. Yo. No suami sama sau. No suami pepo sitengabu. No suami pepo ami ira undanganwa. No suami pepo ami banwama. Yahoo. Yahoo. No suami sama sau. No suami sitengabu. No suami asmaya. No suami akalu. No suami para undangan. Bapak kepala desa dari Nusul. Bapak pendeta dari Nusul. Fer Panuada, no suami. Fado no masosai, no suami. Jauh. Yahoo. No suami sama sau. No suami sama kenal. No suami fausa. No suami parauna. No suami bapak kepala desa bersama ibu. No suami bapak pendeta. No suami badu ada fefu. Yahoo. Lau atau uga TP datang oleh petugas. Berapa petugas TP gila tu?